Mubalik ka human sa unong kabulan, sa pagsalig kong hilabihan, nisukot ko imong biyaan. Apan sa himan-himan, imura kong gikalimtan. Ayaw pagsad kung dili mo matuman, para di ka masalikan. Doon naman tatay kay sabutan, unta tumanon na to ang tanan. Ako kang gisuportahan para sa imong kaayuhan. Dili lang tani mo hikalimtan, nga doon na tayo gipanumpaan. Nganong imo man kong gibiyaan, imo pagyud kong gipasalikan, nga magkontakay ta sa WeChat, sa Skype ug sa Facebook. Kung mutawag ko kontaktin ka, grabe akong kabalaka.